कलेक्टरान प्लॅन करून आमकां ह्यो सगळ्यो जमनी आमच्यो ताब्यांत दिल्ल्यो आनी आमकां डेव्हलपमेंट करून आमकां ते काजू घालून हें केल्लें. फक्त इतलेंच गोश्ट जाता की ह्या जितले टोटल जे लोक आसात पळय न्ही तातूंतल्या आमकां 5 लोकांक 6 लोकांक आमकां हें दिलें जनादे दिले. उरिल्ले त्यो अजून पर्यंत दिना. दिस इश्यू ऑफ मोर 77-78 ह्या पैकी आसा. आतां हो जो दिल्लो आसा न्ही आमी सगळे पर्स्यू केले कलेक्टर कडेन आज दिता फाल्यां दिता आज दिता फाल्यां दिता म्हणून आमकां हें दिवन जालें. पूण इन मीन टायम फॉरेस्टाचे लोक ह्या जमनीक येतात. आमी काजू घातिल्ल्यो किंवा आमी ज्यो मिरची रोयिल्ल्यो आसात त्या मिरची ते काडटात किंवा डिस्ट्रॉय करतात आनी सांगतात तुमकां ह्या जमनीक कांय अधिकार ना. आतां जेन्ना कलेक्टरान आमकां रेवन्यू लँड हें दिल्लें आनी अंडर प्रोसेस आशिल्लें तेन्ना फॉरेस्टार त्या जमनीक भितर येवपाक कसलो रायट आसा आनी ते खंयच्या आदाराचेर फॉरेस्ट हांगा येता हें आमकां पयलीं जाणून घेवपाक जाय. आनी जर समज तांचे कडेन जर ही जमीन तांकां ट्रान्सफर केला जर समज जाला जाल्यार दे हॅव टू प्रोड्यूस द डॉक्युमेंट्स सेयींग दॅट ही जमीन आमकां ट्रान्सफर केला आनी आमी ह्या आदाराचेर आमी तुमची ह्या जमनीक येतात हें आमकां कळपाक जाय. कित्याक आमी ह्यो ज्यो कुमेरीची ज्यो जागे दिल्ली पळय न्ही ते जागे आमी पोजेशनान आसात आनी पोजेशनान आसले कारणान हे मोर देन 60 इयर्स आमचे कडेन ज्यो पोजेशनां आसात आनी हो जो पोजेशनाचो जो प्रोपोज आसा न्ही तो जो आमकां संरक्षणा खातीर जो एट्रॉसिटीज एक्ट दिल्लो आसा तर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्रायब प्रिव्हेन्शन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो एक्ट आसा ताज्या कलम 3(2)(4) हाजे प्रमाणे जर समज एसटीच्या लोकांक कोणी जर समज त्या जमनीचेर रॉंगफुली जे आमचे पोजेशन आसा इट इज व्हेरी क्लियर इन दी wrongfully dispose a member of the scheduled caste or scheduled tribe from his land or premises or interferes with the enjoyment of his right over any land, premises or water. हे आमकां गव्हर्मेंटान आमचो रायट दिल्लो आसा आनी हो रायट आमकां कांयच करनासतना आमच्या रायटाचेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येवन आघात करता किंवा एनक्रोच करता. आतां आमकां एक तर तांचेर केस फायल करची पडटली म्हणून आमी ही आमची कागाळ आसा ती आमी कमिशनरा मेरेन हाडला की आमकां ह्या जमनींतल्यान फॉरेस्टान काडपाचो कसो प्रयत्न आसा किंवा तांचो कसो रायट आसा. चेअरपर्सन हांव एपारसी गांवडोरी विलेज पंचायत एपारसी चेअरमॅन. एपारसी ना फक्त कुमेरीचो कुमेरी पयलीं ना कुमेरी एपारसी चेअरमॅन आसा. ओके. पण कुमेरी सर कुमेरी आमकां भाऊसाहेब बांदोडकरान पयलो मुख्यमंत्री आसतना आमकां कुमेरी तो अलॉट करून दिवचे. ते सर्वे नंबर आसा 3/0 6/0 126/1 51 42/0 126/1 115 हे सर्वे नंबर विलेज पंचायत गांवडोंगरी आसा. तेन्ना आमकां जेन्ना प्लॉट बांदोडकान दिले जे रान मारून नाचणे कोडे घालात आणि तुम्ही तुमची उदरगत करात आणि मागीर काजू घालात आणि तुम्ही ते खायात पिकावत. मागीर बांदोडकर भाऊसाहेब बांदोडकर जाले नंतर हे प्लॉट मापपाची सर्वे जाली मामेदार सर्वेयर हे करून आणि ती जे आमचे कंप्लीट सर्वेदार थोड्यांनी आमी पोजिशन ऑर्डर घेतली आहा. 42 सर्वे नंबर 0 26/1 हेतून 3 गांवांनी आणि 51/1 आणि 51/3 हेतून आमकां कन्वेट पोजिशन ऑर्डर आमी कोर्टां वचून हे करून सांग्याक रेवणकर सर आसतना सोटी आमची ऑर्डर घेतली आसा. पोजिशन ऑर्डर हे 3 गांवां बाकीच्या गांवांनी मिंद्रावाडा दर्या करव्या जिंतावडी हे पोजिशन ऑर्डर तेंगे उरली. आणि आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे म्हणटा आमकां त्या जमनीक कसलोच रायट ना जाल्यार भाऊसाहेब बांदोडकरान आमची दिल्ली जमीन परत आमी कल्टिवेट आसा 50-60 वर्सांचे जे काजू पणस आंबे केळी सगळे आसा आनी तेजेर आमी उदरनिर्वाह जाता जाल्यार ती जमीन आज जर आमचे कडच्यान काडून घेतली सरकार म्हणा जाल्यार फॉरेस्टान म्हणा जाल्यार आमचें जीवन कशें जगप हेजेर हो प्रस्न आसा.
त्या खातीर हे जमनी आमकां सरकारान जावं डिपार्टमेंटान बेगी बेगी तेजी सर्वे करची आनी पाहणी करची आनी आमकां ती सोडोवन आमची जमनीचो हक्क आसा तो आमकां मेळोवन दिवपा खातीर तुमी सर प्रयत्न करचे नाजाल्यार हांगा पळयात सर तुमी दितात आनी आमकां काडून घेतात ही आमची कशी जीवन जावप जी आमकां जी जमीन प्लॉट सर्वे जाला जितली एरिया आसा तितलीच मार्क करून आमकां दिवपाची आणि फुर्तादो सर आसतना आमचे फुर्तादो आसतना ती डेट जेन्ना हांव गांवडोळेचो सरपंच आसलो त्या वेळाचेर आमकां एप्लिकेशन आसा आनी ती डेट खंयच्या जाग्यार खंय येवपाचें आनी केन्ना वचपाचें तेजी खंयच्या नंबराक 21/3/2005 अमूक सर्वे नंबराक येवपाचें 42 आनी 51 नंबराक आमी 21/3/2005 आमी त्या दिसा सर्वे करपा येताले तशेंच सगळे ते डेटी घातली आसा ती डेट जी तेणें बरयल्ली आसा खंय दंपाचें श्री अशोक बियावेळी गांवडोळी रिक्वेस्ट टू प्रेजेंट एंड रिटर्न म्हाजे घरा कडेन दंपाचें आनी ती टीम मागीर सर्वे करपाक वचपाची अशी सगळे नोटिसां आमचे कम्युनिटी आसा आनी त्या प्रमाणे आमचे सगळे सर्वेक्षण जाल्लें आसा आनी आमी ती पोजिशन ऑर्डर त्या आदाराचेर आमकां पोजिशन ऑर्डर सांग्यार वचून आमी घेतलेली आसा आनी ती पिळवणकर सर आसतना घेतली आहा फॉरेस्टाचो अथॉरिटी आनी तेजेर सगळे त्या ऑर्डरीक कंप्लीट पोजिशन कितली एरिया कित कसली झाड आसा तेतून मेन्शन केल्लें आसा सर आनी तुमी एक उपकार करून आमी खेडेगांवांतले एसटीचे लोक ट्रायबल लोक दोंगरार रावपी तो आमचो विशय तुमी आमचो मातसो कम्युनिटी बेगा बेगी पाहणी करची सगळ्या टिमीन आनी सोडून आमचेर उपकार करून ती काजू आमच्यो दिवच्यो हीच म्हाजी मागणी नाणे नाणे उपकार बास 3 गांव पोजिशन ऑर्डर आसा बाकीच्या साधारण इंद्रावाडा कर्वे कर्वे आणि जिंतावाडी आणि जिंतावाडी 4 असे 3 गाव उरले 3 गाव 4 गाव 4-5 गाव उरले सो ही पोजिशन ऑर्डर आसा ही 3 गाव तर तांणी एप्लिकेशन फायल केलं आमचे कॉपी आमकां दिल्या सो ताका आमी डिटेल रिप्लाय करता FSO बी आसा तांचे कितें प्रोसेस तो वर्किंग प्लॅन डिविजन आसा तांच्यांनी कितें प्रोसेस इशू केला तो बी आमकां पळोवंक मेळटलो रिस्पेक्ट टू दीस सर्वे नंबर ते काडून घेवंक मेळटा सो गिव अस कॉपी ऑफ दीट आमची स्पेशल रिक्वेस्ट आसा की जर आमकां टायम पळयता जाल्यार जे इंटरफियरन्स आसा न्ही ते तुर्त काडून बंद दवरचें टील डिस्पोजल ऑफ दीस पिटिशन ऑर टील डिस्पोजल ऑफ दीस केस ताणें फॉरेस्टान खंय इंटरफियर जावप ना इज आवर रिक्वेस्ट ना जर समज हल्ली हल्ली जाता ताका कनेक्टेड आसा कितें आसा ह्या विशया भितर जें आसा न्ही म्हाका दिसता रिजर्व फॉरेस्ट डिमार्केशन चालू आसा या एनकेस सर कितें आसा चालू आसा कितले जाले कंप्लीट जाले फ्रॉम वर्किंग प्लॅन हे सगळे इश्यू तुम्ही फाइंड आउट करता and we'll get back to it. Within 30 days time we'll get back to it. 20 days this तुम्ही म्हाका दिसता 30 दिसां भितर जे आसा तुमी म्हाका हें करात पण ते डिमार्केशन जोपर्यंत जे आसा चौकशी सुरू जाता ते डिसे वर्किंग प्लॅन आणि इंडिपेंडंट जाता विथआउट अवर ते डायरेक्ट जाता आय विल टॉक टू देम हे जे आज केले तुम्ही मीटिंग म्हाका केलं आज फक्त सेकंड विषय लिंक आसा तो लिंक आसा लिंक आसा वॉच लिंक आसा दोन कंप्लेंट आसा काडून लिंक आसा एक गोविंद प्रसाद वेळीप अँड अदर्स आणि दुसरी दोन लिंक आसा एक अर्जुन वेळीप जो आसा न्ही रिजर्व फॉरेस्ट अर्जुन बी वेळीप आणि दत्ता वेळीप अशें दोन जणांनी कंप्लेंट काडली तो सांगता इन दीस डिमार्केशनान कितें जालां की तांचे कडेन कशें डॉक्युमेंट आसा ते आमकां कोणी काय दिलें ना किंवा तांकां कितें आसा म्हणून पूण दे हाव एनक्रोच आवर ओन प्रॉपर्टी आमची जी ओन प्रॉपर्टी सुद्दां आसा न्ही तातूंत ते एनक्रोच करून ते थंय फातर घालतात आनी आमची रिजर्व फॉरेस्ट म्हणटा सर्वे प्लॅन 24 आमचो ओन आसा म्हणजे इट इज आवर ओन प्रायवेट प्रॉपर्टी प्रायवेट प्रॉपर्टी
हातून कितें जालां फॉरेस्टाची जी भायर आसा न्ही दे आर कवरींग लायक दीस अगेन लायक दीस अगेन लायक दीस एंड दे आर पुटींग द स्टोन इन फ्रंट ऑफ आवर हाऊस and saying that that is a reserve forest. This we just wanted to know how this find out the boundaries of this reserve forest. आता सर्वे नंबर कितलो वो सर्वे नंबर 24 प्रायव्हेट प्रॉपर्टी private property. कोणाची कंप्लेंट अर्जुन वेळकर अर्जुन वेळकर तुझे नाव अर्जुन वेल दुसरं कोण दत्ता वेळ दत्ता कर्वे कर्वे 6 फॉरेस्ट हय बट 6 फॉरेस्टाचो जाल्यार तुमी अशें हांगा डिमार्केशन मारता ना दुसरो कोण म्हणून दत्ता वेळ दत्ता वेळ दत्ता असो दुसरे कोण प्लेन हाडटा पाहिजे 350 फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची प्रॉपर्टी तातूंत मार्क काडला किती जाला तुजी प्रॉपर्टी आसा प्रॉपर्टी म्हळ्यार आमी हांगा आजाड्यामातून शेत आहा म्हणजे काज आसा आतां ते जे पळयता ते फॉरेस्टान जे हे आसला पॉल घातला ते आख्खे शेत आनी जे काज आसा ती एरिया भितर फॉरेस्टान पडला आनी ते आमी सगळ्यांक ते घालून हे जाला शेतूय भितर येयला हय शेत भितर घेतला they still they are doing ते आमचे पोझिशन आसा ते ओनरशिप कितें आसूं बट एट्रॉसिटी इज व्हेरी क्लियर की आमी जो एन्जॉय करतात त्या प्रॉपर्टीन जर समज कोण जर आयलो तर ताका आमी हुस्कावो घालून वी हॅव नो अदर ऑप्शन दॅन टू फायल द केस अंडर CRP. तर कित्याक 2-3 डिव्हिजन आसा एफएसओ एक आसा दुसरें वर्किंग प्लॅन डिव्हिजन आनी आमचें डिव्हिजन आसा तशें वायल्ड लायफ आसा म्हणल्यार हें काम एफएसओन ऑर्डर दिवन वर्किंग प्लॅन चालू करतात पण चालू केलें तेन्ना आमकां फक्त एक लेटर धाडटाले आनी ऑन दॅट वन तेंचे ऑफिसर्स आसता सो आय हॅव टू कन्सल्ट हिम आनी तांच्या डिसेबल हें करून आनी इवन डिसेबल म्हाका पोलीस आनी आमी तुमकां कंप्लेंट धाडटा तुमकां तुमी बसून जाय न्ही कोण कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा हय सो आय वील टेक टायम आनी इमिडिएटली तुमकां आतां सांगूंक मेळचें ना की कितले टायम जाता रिप्लाय फायल करपाक 30 days जाय पडटले आनी हें म्हाका एटलीस्ट 8 days जाय सो दॅट वी कॅन कम बॅक टू ओके पणजे आमच्यान तें करपाक If you are granting time 30 days, we have no objection, provided they should not interfere till 30th. त्या बाउंड्री मार्किंग चालू आसा बॉडी डिमार्केशन स्टॉप करता स्टोन हय स्टोन Stone till 30th. स्टोन घातले तेंच्यांनी स्टोन घातला कब्जा सांग चालू आसा चालू आसा. लास्ट इयर कंप्लीट जालें घालून कर्वे कर्वे घालून 30 days आमकां रिपोर्ट सबमिट It remain, but the people should not go. The forest people should not go to trouble our community people. आय डोंट थिंक दे आर ट्रबलिंग ते वतात पण कितें ट्रबल म्हण कितें करतात ते वतात आनी ते गेले तरी जावन जाता तांकां ती झाडां कापतात किंवा मुद्दाम काडटात आनी ही आमची म्हणटात युअर गार्ड पीपल आर गोईंग that is to be stopped. And whatever the work they want to do for the cultivation, trees or whatever, they should not be hampered, because if that the work is hampered, then they will also come in trouble. So that whatever the yield they will get, they will not. I'll get a report from my RFO. I'll get back to you in 8 days. I just have my interview in the process. I have to know the status. Certainly, I am not admit करें and try my not happen. नो प्रॉब्लेम फेब्रुवारी हांगा जातली आता आम्ही 2-3 केसेस सांगताय ते करत फारसी आसा त्यो सेटल जायना अशें कंप्लेंट 8 जाणांनी कंप्लेंट आयले सांगता त्या विशया संदर्भात एक ती कंप्लेंट आसा FRCची कमिटी जी FRCची कमिटी आसा न्ही ताजेर कंप्लेंट FRC कमिटी सब डिव्हिजनल कमिटी तुम्ही आणि कलेक्टर म्हणजे Sir, on behalf of DLC, sir, member secretary. तुम्ही Yes, sir. अच्छा ओके सांग तुझे सांग FRC काणकोण तालुक्यात 7 ते 5 आसा तर FRCचे तेचो पंचायतीक पाहिजे आसा ती आतां हांगा काणकोण तालुक्यात एक पेशीन आसा ते गांवडोरी पंचायतीक स्पॉट व्हेरिफिकेशन चालू आसा आणि बाकीची मिसनां हांगा आयली ना आमी मिसनां खूब सरान आमी वचून मडगांव वचून खूब ट्राय केली मिसनां हाडपा खातीर पूण अजून पर्यंत आमच्या मिसनां आयली ना पूण एकच गांवडोरी पंचायतीन रिव्हेरिफिकेशन परत चालू आसा आनी ते
आनी 4 गांव उरला आमचे मापपाचे अशें करून आमचे एकच केशीन मापता जाल्यार आनी 1 वर्स गांवडोर एकच जाय पडटलें त्या खातीर बाकीचे खोतीगांव श्रीस्थळ खोला हे कशें जावपाची ती मिसनां तुमी हाडपा खातीर कमिशनर तुमी ती मिसनां आमकां काणकोण तालुक्याक जर स्पॉट वेरिफिकेशन ही एफआरसी जर फुडें वयता जाल्यार तुमी आमकां सपोर्ट करता आनी एफआरसी डॉक्युमेंटेशन कंप्लीट हायलायट कशी ते फायली कशी करपाच्यो कितें ऑब्जेक्शनां येता नाही, काम जे सुरू झालं 2012 मध्ये कारण 12 जालें 12 सुरू झालं तो सेटल किती झालं केसी सेटल किती झालं सटल केसी आमच्यो गांवडोरी पंचायतीच्यो Yes. चार केसी लँड सर्वे केल्ले आसा नाही अजून एकही सेटल झालं नव्हतं. अजून एकच सट्यान आमचें जालां फक्त केसी आमच्या डीएलसीच्यान मडगांव कलेक्टरा मेळटा तिच्यान बॅक सायड परत येता आमच्या लेवलाचेर आमी खूब काम करता परत हे डॉक्युमेंटेशन दी ते डॉक्युमेंटेशन दी जास्त एरिया आसा 2012 ते 2020 पर्यंत जे आसा न्ही एक केस सेटल जायना काणकोण तालुका टोटल इंडिव्हिज्युअल केसीस 2450 कम्युनिटीज 105 स्पॉट व्हेरिफिकेशन 1533 जाल्यार असो रिपोर्ट आसा ग्रामसभेन ह्यो ज्यो आसात न्ही 40 क्लेम रिकमेंडेड बाय द ग्रामसभा टू SDLC 40 तातूंत क्लेम 29 मागीर क्लेम अप्रूव्ड बाय DLC फॉर टायटल 17 आनी इतली आसून सुद्दां अजून पर्यंत तेजो स्टेटस कळना की हे सनद किंवा फायनलायज कितले जाले ॲज ऑन डेट सर 30 अप्रूव्ह झाले आसा सर DLC लेवलाचेर 30 सर ॲज ऑन डेट 30 अप्रूव्ह जाल्ले आसा 40 अप्रूव्ह रिकमेंड केले आमकां SDLC 30 अप्रूव्ह जाल्ले आसा आनी 10 मे परत ताजी कंस्ट्रक्शनाक धाडलेले आसा नाही, SDLC 2012 ते आसा न्ही हय सर टोटल केसेस किती म्हणतोय टोटल 2450 2450 केसी आसा हय सर 2012 ते 2020 पर्यंत जे आसा न्ही तुम्ही सांगता ते म्हाका दिसता कितले 40 रिकमेंड केले सर SDLC रिकमेंड केला पण ते अजून ते सेटल जावना 30 अप्रूव्ह जाल्ले आसा 9 सर जाले ज्यांका सनद दिली अशी कितली केसेस 9 सर 9 सनद दिले 9 सनद दिली 9 सनद दिले केन्ना ती सनद दिली पयले सर ते केन्ना ती पयली सो 2017 पयले सर बरोबर न्ही 17 मग टील 17 18 19 20 पर्यंत तुम्ही एक केस सेटल करून आसा पण सर कितें आसा आतां आमच्यांनी एक्चुअली सनद रेडी केल्ले सगळे मागीर जेन्ना मॅडम अंजली शेरावत जेन्ना आमची हे आशिल्ली कलेक्टर आशिल्ली सो तेन्ना मागीर केलें की तेजें फायनल डिमार्केशनाक DSLR वचपाक जाय केलें तेन्ना ते सर 2017 फायनल डिमार्केशनाक बाकीचे केसी गेल्ले सो DSLR आजून आमकां ते सर्वे करून रिपोर्ट दिवना सर सबमीट केल्ली म्हणून असो ते डिले जाला सर कितें आसा तुमचे स्थानीक राजकीय कितें अडचण आसा अशोक खोतीगांवचे चेअरमॅन कोण कितें तुमचें कितें आसा 41 क्लेम्स आसा आनी 9 जे म्हणटा पळय ते त्या वेळार जालेले खोतीगांवचे 9 क्लेम्स ताजे नंतर जवळ जवळ आमी 2-3दां डिमार्केशन सुद्दां केलें डिमार्केशन करता आमी कोण भायर धाडटा ऑफिसान धाडटा डिमार्केशन करता जेन्ना PDM असीन डिपार्टमेंटान वयता तेन्ना PDMसांचे ते मॅपूच येना कांयच ना आमचे कडेन परत ताजें मॅप ना आनी कांय ना डिमार्केशन केलें सगळें फेल एक विशय जालो ताजे नंतर परत आमी ज्या वेळार कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आमी रिक्वेस्ट केली की आमकां मशीन दिवचें म्हणून डिमार्केशना खातीर तांचे कडेन सद्या अवेलेबल मशीन ना एकूच मशीन खूब गांवडोंगरी चालू आसा म्हणून सरान आमकां हें दिला लेटर दिला की सद्या आपल्या कडेन आतां सद्या एक टीम चालू आसा म्हणटा लेटर सांगता आनी अशा वेळार एकूय क्लेम अजून सेटल जायना आनी दुसरी गोश्ट कशी ज्या वेळार आमी तालुका लेवलची सब कमिटी आसा तांचे कडेन विशय सगळे दवरता त्या वेळार सुद्दां खुबशे क्वेरीज येता की आमची फायल जी आसा एक्टान तें कितें आसा तें सरान आमकां तें सांगचें की एक्टान खरें कितें आसा पूण त्या वेळार आमकां खूब गोश्टी फेस करपाक पडटा एक वेळार आमकां हें सर्टेक हावस टेक्स रिसिप्ट आसा पळय ती सुद्दां आमकां परत लाय म्हणटा म्हळ्यार फाटीं जेन्ना साकून आमी रावताले तेन्ना साकून तुमचे कडेन डिटेल आसला ते लाय म्हणटा खुबशे क्वेरीज येता पूण हे सगळे क्वेरीज कमी म्हळ्यार कायद्यान कितें आसा त्या एज पर द कायद्या प्रमाणे आमकां ह्यो गोश्टी फुडें वच्यो अशें म्हाजी रिक्वेस्ट आसा सरा कडेन जून 2450 केसीस आसा इट वॉज रिकमेंडेड टू DLCन परते डॉक्युमेंट जायना म्हणून ते परते ग्रामसभेक धाडटात आणि ग्रामसभेक आज तुमचे कडेन कितले केस पेंडींग आसात
तुजे कडेन थंय तुमगेले तुमी कितले पेंडींग उरल्या आमचे 815 केसी आसा तुजे कडेन माझे कडेन 815 टोटल हय आणि पेंडिंग किती जातलो पेंडिंग आमचे कडेन 600 केसी आहे 600 केसी सयशे त्यो केसी. कित्याक लागून उरल्यो त्यो पेंडिंग ना स्पॉट व्हेरिफिकेशन चालू आसा न्हू सर नाही 2012 काम सुरू केलं स्पॉट व्हेरिफिकेशन सगळे स्पॉट व्हेरिफिकेशन बाबा सांगता कंप्लीट स्पॉट व्हेरिफिकेशन आमी कंप्लीट गांवडोळे पंचायती जालें बेसनाचो बोर्ड जाल्यार प्लॅन येना आनी रिसर्वे करपाक परत करपाक पडटा आमच्याकडे मशीनां आतां सद्याक 15-20 दीस पयलीं एक आनी नवीन मशीन आयिल्लें आसा पूण सर्वेयर ना म्हणून उरला आनी डेली आमचे सर्वे एक मशीन आसा पळय ते चालू आसा मशीन चालू आसा सर्वे चालू आसा आनी एज रिगार्ड टू जनरेशन ऑफ प्लॅन 442 प्लॅन आमकां जनरेट जालो ना जायना म्हणजे मशिनाकूच कितें तरी प्रॉब्लेम आसा ते आमी कलेक्टरांतल्यान वचून सुद्दां सगळ्याक ट्राय केली ते मशीन सुद्दां म्हणजे दिल्ली ती मॉडेल खंयची मोटोरोलाचं हें आसा ताजें सर्वीस सेंटर ना हांगासर गोंयांत आनी ते तांचे ॲप घेवन बाबा कितें करून ताचे सॉफ्टवेअर घेवन कितें करता ताका आमकां काडूंक मेळना हें आमी रिपोर्ट केल्लो आसा पूण आतां अल्टरनेटीव आमचे कडेन एकूच उरला की परत स्पॉट व्हेरिफिकेशन करचें पडटलें ते प्लॅन जनरेट जायना म्हणून हो एक आमचो इश्यू आसा सर हातून कितें जालां थोड्योश्यो गोश्टी आमच्या कम्युनिटी कडेन अशें नदरेक येतात की स्पॉट व्हेरिफिकेशन करता आसतना दे कन्सिडर ओनली द काजू प्लांटेशन देन व्हडलीं व्हडलीं झाडां आसात पयलीं तीच ते कन्सिडर करतात आनी थंय ते व्हेरिफिकेशन किंवा स्पॉट मार्किंग करपाक वतात पूण हांगा इट इज व्हेरी क्लियर जे FRC 2 हेजे प्रमाणे दिस एक्ट अनलेस अ कॉन्टेक्स्ट अदरवायज रिक्वायर्ड कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मीन्स customary common forest land within the traditional or customary boundaries of the village or a seasonal use of landscape. म्हणजे जेन्ना जर समज मिरची करतात किंवा मिरची वापरतात किंवा ते दुसरे कसलो सिजनल क्रॉप घेतात जाल्यार सुद्दां दे आर एंटायटल्ड फॉर दीस FRC. But the forest people are saying that you are not entitled unless and until there is a tree. This is very clear in this act. So whether it is true. So it is to be contested before the STLC and the Gram Sabha and the FRC. Then it's a steps of that. The steps of that contest करपाक. They can say in that area they were cultivating and whatever. Accordingly, we will also contest from our side. So that will be decided by STLC and the committees. No sir, this is spot verification. They are giving the forest people are giving the negative report, and that's why it is remain with the committee. No, that is not the issue, Mahesh. It is not that issue. तुम्ही म्हणतात ते म्हटलं ते PDS machine आसा. No. ते करून ते प्लॅन करना. हा एक इश्यू आसा That is the only main issue. Spot verification already केल्लें आसा आनी कितले हांचे. Main issue is the forest people when go for the spot verification, they say, where is your tree? If the tree is not there, then this is not entitled by you. This they say, and they put the negative report, and because of that, they are not able to send that files to the DLC. तसेच ना. तशी ना FRC is an independent committee, STLC is a independent, Forest is one of the members. So whatever he reports, FRC member report करता, based on that SDLC बसता, ते decide करता. It's not that की फॉरेस्टान नेगेटिव्ह दिलो म्हणून रिजेक्ट जातली. It's not that. It's nothing like that. फॉरेस्टान नेगेटिव्ह जाल्लो ना FRC डिसाइड आणि मागीर ग्रामसभा डिसाइड करता, SDLC डिसाइड करता आणि DLC डिसाइड करता. सर 2005 सकयले काजू जे 15 वर्सांचे ते काय एकटा प्रमाणे फॉरेस्ट काय घेयना बारीक करता. आतां फोन आयलो म्हाका की चालू आसा स्पॉट व्हेरिफिकेशन. 2005 पर्यंत कल्टिवेशन आसा तेच घेवपाचें म्हणून एक्टान बरयलें आसा. म्हणजे 2005 कितली वर्सां आतां पर्यंत जाल्या त्या प्रमाणेच ते घेताले. हय त्या प्रमाणे घेता न्ही. 13 डिसेंबर 2005 च्या पयलींच्यान आसता जाल्यार ते कंसिडर करतले. अदरवायज they will not consider. Here is the issue is turned. Yes. No, what I am saying that the people of the Kanpana or Gaunamuri or the Pul Taluka, they are enjoying the rights or doing that. Earlier it was called Kamat or Saudi or whatever. And these people, what they wants to, they cultivate here, then they go this way. Again, then it comes to here. So whatever the demarcation was there, they said, what is your demarcation? Because see, when you cultivate that crop, seasonal crop,
there you cannot get demarcation or a tree. ती काजूच असपाक जाय म्हणना पयलीं सारके कोळी रोयताले पयलीं रोयताले मागीर पाकळ बाकी नाचणे रोयताले वरी रोयताले आणि ते अजून पर्यंत चालू आसा न्ही. And अजून पर्यंत चालू आसा. this issue can be solved by from the oldest people from that village saying that ते थंय रोयताले म्हणून. जर समज अशें जालें जाल्यार you people saying that you are not entitled for this. This is not correct. Because Act says only on seasonal crops also they can entitled to grow that. But they have to prove that they were in this position since 2005. So Before- this can be taken. एक मिनिट एक मिनिट उलयता. They are planting the cashews and मागीर ती झाडां कट करतात. So Google News this can be contested over there. So घेवन आहा न्ही अशें जाल्लें आसा की घेतिल्लें आसा मागीर डायरेक्शन्स घेवन. No, I think till today this seasonal crop they have not entertained the claim. Only the where the cashew is more than 10 years, that plot is only considered till today. But the seasonal crop they have not. That can be contested in that FRC Okay. thing मध्ये. That contested. ह्यो तुमगेलो पळय आसा इश्यू आसा तो ग्रामसभेक घालपाचो आनी मुखार धाडून दिवपाची कळ्ळें. अजूनही त्या स्पीडीन आता सुप्रीम कोर्टाच्या डायरेक्शन अनुसार साधारण दोन वर्स दिले सर. जून लास्ट आसा जी गजाल तुम्ही 12 वर्सांक तुम्ही 2012तल्यान ते 8 वर्सांनी ती गजाल फुडें करपाक शकना न्ही ते कसो वतले आतां फुडें 4 म्हयने भितर सो सर आता साधारण आमची आज आमी जानेवारी एवरी मंथ सर एवरी मंथ डीएलसी मीटिंग आसतात आमची. एवरी मंथ आमी स्पिडिडली सगळे आमी केसीस हे करता एप्रूव करता. लास्ट आमचे एका तालुक्यान जर एक मशीन आसत जर जायत न्ही जाल्यार तुम्ही खंयच्या स्पिडीन कशें वतले सर हो मॅटर हांव कलेक्टर डिस्कस करता कित्याक आमकां ऑलरेडी आतां सरान डिस्कस करून आमकां एक्चुअली मशिनाची गरज आसा आनी इवन सर्वेर सर आतां म्हणजे शॉर्ट पडटा म्हणून. सो आय वील डिस्कस विथ द कलेक्टर दीस मॅटर एंड अकॉर्डिंगली काम करता सर. To the collector this year, district sub-divisional committee. But the collector has written back to the committee, FRC committee असं पहिले तांचे कडेन बॅक केल्यात की ही जी आसा रिसर्वे कर म्हणून 10,000 वयर धरून जर समज आसा जाल्यार रिसर्वे कर म्हणून. Then how this process is ही प्रोसेस परत ती सेम प्रोसेस same process and how the under what because the entitlement is 40,000. So then how this will move? You have any idea of this? किती सर मातशें ह्यो ज्यो 10,000 वयर ज्यो केसी आशिल्ल्यो न्ही त्यो केसी रिटर्न बॅक टू द कमिटी दिल्यात आनी तांकां सांगलां ती रिसर्वे कर म्हणून की खरी ती जमीन कितली आसा काय हे आसा म्हणून. म्हणजे समज कितले आसा 11,000 आसा 12,000 आसा 15,000 आसा 16,000 आसा 19,000 आसा ह्यो सगळ्यो केसीस बॅक रिवर्ट बॅक टू दॅट कमिटी. ह्यो अश्यो कशें जातात म्हणून ते म्हणटा सर न्ही पळयताचे ते जाल्यार कितें जाता सर एग्जाम्पल समज कोणी 15,000 क्लेम केल्ले आसा पण तेजे क्लेम जर ते एग्जाम्पल 50,000 आसा आनी जर क्लेम केले आसतना ते स्पॉट व्हेरिफिकेशन जालें न्ही रायट हय जालें सर हय कंप्लीट जालें न्ही ते हय. जर स्पॉट व्हेरिफिकेशन तो ती पार्टीच चुकून करूं ना पण सर हे सांबाळचें एक सांबाळ कितें आसा सर हे करपाचें कारण एक पर सर केपेचें सर कितें जालें एक 2017 तांकां इवन सनसून इश्यू जालें तेंगेलें तर तेंच्यानी केपेच्यान 4 पार्टीन कितें केलें आमकां परत कलेक्टराक SDLC केप्या तांकां लेटर केलें की आमकां 4 पार्टी गजाल तुम्ही 4 पार्टी पळया म्हणून तुम्ही ना तशें न्ही सर. जी गजाल तुम्ही डिमार्केशन तुम्ही 2012तल्यान करता आज 2020 जाली तरी जायना आणि परत सुप्रीम कोर्टाचे डायरेक्शन जे आसा ते जुलयाक दिवपा आसत जायत न्ही जुलय पर्यंत दिवपा आसत न्ही पण ह्या सगळ्या प्रोसेस काम कंप्लीट करतले काय कितें 1,000 ते आपले 10,000 सुहास रामावेळी 10,132 ही पुरते आयला. मागीर जी दुसरो फेचो मोलू वेळी 12,461 ही पुरते आयला. मागीर प्रेमानंद दत्ता गांवकार 13,735 ही पुरते आयला. नारायण भामटू वेळी 11,417 ही पुरते आयला. मागीर ह्यो ज्यो 10,000 आसा न्ही आनी ह्यो खंयची एक्सेप्ट जाल्यात आता प्रभाकर सोनू वेळी आगेले 1,675 स्क्वेअर मिटराचे आसा ती एप्रूव जाला. म्हणजे ह्यो आता आयल्यात पळय आहा न्ही ह्यो चडांत चड 5 जाणां सकयल्ल्यो आसा त्यो किंवा ह्यो आसा त्यो एप्रूव जाल्यात. आनी
10,000ची वयर 11,000, 12,000, 15,000 अशा त्यो रिटर्न आहे स्पॉट वेर विकेट सारखे नाशिल्ले तांचे डिटेल्स स्पॉट म्हणजे फॉरेस्टाचो मनीस होता तो हांगा तलाठी होता रिपोर्ट बी आसा ताका लायल्या म्हणून सर स्पॉट विशय सारखें जावं ना म्हणून तेणी सरांनी कितें सांगलें की परत सारखी करूया जावना म्हणजे तुम्ही प्रत्येक वेळाचेर गायडलायन तुम्ही चेंज करीत रावतले ना सर गायडलायन चेंज केला सर मागीर हे सर आता कितें म्हणटा सांग तुका तुमकां केप्यां सर आतां तेणी कितें केलें सर केपेच्यान की आपल्या एरियात कमी मेळ्ळ्या पण आमची एरिया चड आसा सो तेणें तशें केलें पण तशें जावचें न्ही एक तें जालें सर की जेणे करून एग्जाम्पल आतां तरी 15 आसा पण एक्चुअल तेगे समज एक 30,000 आसा जाल्यार ताका फायनल डिमार्क्शन परत केल्या नंतर दॅट इज ताका 30च्या 30 मेळ्ळी अशें दिसता ते इंटेन्शन आसा सर एक मिनिट सर ज्यो आता 1,000 स्क्वेअर मीटर जे आसा पळय 1,500 त्यो कश्यो कन्सिडर केल्यो त्यो जर तुम्ही 12,000 स्क्वेअर मीटर जर जायना म्हणटा ताका फॉरेस्टाचे रिपोर्ट आसा सगळे फायलिंग टोटल डॉक्युमेंट्स लायलेले आसा त्यो जाता जाल्यार ह्यो कित्याक जायना त्यो कित्याक त्यो तशे चेंजीस जावपाक कित्याक शकना ह्योच जातल्यो 12,000 आसत्योच जातल्यो Even- 2,000 आसत्यो जावपाक शकना कित्याक इवन सर तांकां फक्त जे क्लेम एरिया आसा तेजोच ना तांकां म्हाका सर तेंचेर लायक सेकंडरी डॉक्युमेंट जो आसा न्ही तो तेंचे कडेन ना सर म्हणून तांकां सराक तेणी सांगलें सरान की तुम्ही सारकें मातशें परत स्पॉट रिपोर्ट करा आनी इवन माझे स्टडी करा आनी परत पुढे करा ते सर रिजेक्ट केलें ना फक्त परत मागीर सबमीट करा म्हणलं हय तशेंच आतां ह्या मिटिंगेक घाल म्हणलें सर तेणें आमकां सर आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता सरान 19क मिटींग फिक्स कर म्हणलेली पण सद्या आमकां अजूनही फायली पावना म्हणून 19क पूण ह्या म्हयन्याक मिटींग आसा सर की ह्यो ज्यो केसी आसात न्ही कमिटी रिकमेंड्स टू द डेप्युटी कलेक्टर म्हणजे सब डिव्हिजनल ह्यो ताणें व्हेरीफाय करपाक जाय न्ही वॉट एवर द इश्यू इज रेज इन द DLC त्यो हाणें व्हेरीफाय करपाक आशिल्लो म्हणजे दीज पीपल आर सॅटिस्फायड देन हाव दॅट इज रिकन्सिडर दॅट इश्यू तो इश्यू हांगा जावपाक जाय आशिल्लो न्ही डेप्युटी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन जावपाक जाय आशिल्लें न्ही डेप्युटी कलेक्टर फॉरेस्ट दॅट कमिटी इज देर टू व्हेरीफाय द डॉक्युमेंट आणि थंय फक्त वता ती सँक्शना वता न्ही ना सर सॉरी टू इंटरप्ट सर आता आमचे एफआरसी अंडर तीन स्टेज आहे सर ग्रामसभा लेवल SDLC लेवल आणि DLC सो ॲट एनी स्टेज एनीबडी कॅन रेज इश्यू आता जसं की SDLC लेवलाचेर ते रेज करप पण खंय नॉर्मल केसी खंय तरी बरोबर सर डिस्ट्रिक्ट कमिटी सगळ्याच जर डिस्ट्रिक्ट वचपाक आसा जाल्यार सब डिव्हिजन कमिटी रोल कितें उरता कित्याक कलेक्टर सदां चेअरमॅन सदां म्हणटा सर की SDLC सुद्दां जर इवन फॉरेस्टाचो नेगेटीव रिपोर्ट दिल्लो आसा जाल्यार तुमी ते रिकमेंड आमकां DLC करा सो DLC वील टेक डिसिजन म्हणटा सो त्या फायली खंयचे सर रिजेक्ट केले ना फक्त एक तो स्पॉट विषय रिपोर्ट करून सराक सांगता तेणी स्टडी करून परत करता असं जावं शकता हांगा कन्फ्यूज जाल्लें आसा आमकां सर पयर आमी हेका 29 डिसेंबर मिटींग जाली सो एक्चुअली ती आसलेली तेज्या पयलीं सो सराचो तेजो हांगचो कन्सर्न ACF कोण ऑफिसर दिसा अटेंड जावं नाशिल्लो म्हणून सराक सांगलें की तें सो आमी 29 हें करया आनी 29 पयर ती डिसायड जाल्ली आसा सो 10 वर्सां खंयचे खबर म्हणटा ना 23 डिसेंबर पळयात 23 आमचे DLC कडेन काणकोणचे एक पॅकेज ना गांवडोंगरीच्यो त्यो 14 फायली तुम्ही रिकमेंडेशन केला आणि 10 फायली परत येवपा आसा एक महिन्या भितर आसा आनी पूर्ण कॉन्क्रीट प्लॅन जो आसा तुम्ही सबमिट करा ओके येस सर हां विदिन 1 मंथ नेक्स्ट केन्ना Sir, I want to put some material before you. That the director of tribal welfare already put amount, some sizable 11 lakhs or something like to purchase the machine. But I think this issue is with the land survey. They have to procure these machines and send to the committee or whatever for that. But I think they are not so keen interested in this issue because they are not procuring the machines which is required for all the things. कित्याक पयशे दिवन सुद्दां ते आसा न्ही जर Land survey. ती लँड सर्वे मॉनिटर ताणी करपा ट्रायबल अफेअर आनी सामकी डिव्हिजन कमिटी मॉनिटर करपा पयशे दिवन सुद्दां ती मशीन कित्याक सर आमकां लास्ट 2 म्हयन्या पयलीं तर आमकां मशीन येयल्लें सर सो लास्ट म्हणजे 2 महिने आधी पयलीं जेन्ना पयशे पे केले तेन्ना ताका हय सर ते सांग मशीन घेवपा इतले कितले In their meeting that till the disposal of this FRC cases, the forest people should not interfere in the that proposed अशें state level monitoring committee चे अजून resolution घेतलेलं आसा. But still these people are again that issue was raised in the state level monitoring committee and your PCCF is directed to direct your lower staff not to interfere in the that property. जेणे जी प्रॉपर्टी क्लेम केली आसा जी स्पॉट डिमार्केशन आसा त्या एरियेक सुद्दां जे आसा न्ही फॉरेस्टाचे लोक इंटरफेर जाता अशें तरेचे जाता
आणि इन गुळे एरिया हातून कितें जालां की गुळे एरियाची पळय प्रॉपर्टी आसा पळय न्ही ती फॉर्म 3 आसा ती ओनरशीप कोणाची क्लेम सारकी जालना इट इज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा दिस इज द फॉर्म गव्हर्मेंट ऑफ गोवा अँड पावटो वेळी अँड पोरो कुस्टा नेवकार हांची नांव जॉयंटली आसा सर्वे नंबर केला सर्वे नंबर 110 ह्या 110 हातून स्टील हातून हे जाल्या आणि हातून फॉरेस्टाच्यो म्हणजे FRC केसीस क्लेम केल्ले आसात FRC केसी क्लेम केल्ले आसात आणि ते ओनर आपले म्हणटा हातून फॉरेस्टाचे पीपल वचून क्लेम करतात म्हणजे आपले जमीन स्टील दिस डिस्प्युटेड लँड इज देयर इवन दो द फॉरेस्ट पीपल आर गोईंग टू डिस्टर्ब द कम्युनिटी पीपल डॉक्युमेंट क्लेमर असतात 262 केस आणि कम्युनिटी 19 स्पॉट व्हेरिफिकेशन झालं ना ना स्पॉट व्हेरिफिकेशन 191 जाला पण ते आम्ही सगळं लेटर केल्लें सर्विलंटा केल्लें फॉरेस्टा केलें आनी आमी ट्रायबला बी केल्लें पूण तेजे आमकां फॉरेस्टान फक्त गॅजेट धाडला आमची लँड सर्वे हातूंतल्यान आमकां मेळ्ळें पोरो नेवकारान कंप्लेंट घाल म्हण ती डिस्प्यूट उरली हे जे गॅजेट आसा न्ही तुमचे इट इज 1978 आणि आज आमी 2021 चलता म्हणजे हे आता इन फोर्स कितले पर्यंत उरपाक शकता हे गॅजेट कितें गॅजेट गॅजेट रिझर्व फॉरेस्ट पार्क केल्ले रिझर्व फॉरेस्ट म्हणटा रिझर्व पूण तुम्ही ते जमनी ताब्यान घेतले ना 78 टू नाव आणि आता तुम्ही इतली वर्सांनी थंय येतात त्या पिरियडान ह्या लोकांनी थंय आपले कल्टिवेशन केलें किंवा रोयलें आणि एट्रॉसिटीसा प्रमाणे ज्या लोकांक थंय पोजेशन आसा ते तुम्ही आतां आयले जाल्यार तुमचेर केसीस करचे पडटले तुमकां स्पॉट व्हेरिफिकेशन जाल्लें जें आसा त्यो दुसरे केसी म्हणजे त्यो कितें आसा हातून आतां जॉयंट क्लेम जालो न्ही हागेली जी ओनरशीप आसा पळय ती ओनरशीप आणि ही ती डिस्प्युटेड आसा पूण त्या लोकांनी कितें केलें की आपल्याच जमनीक आपणे क्लेम घातली आपल्याच जमनीक म्हणजे जो हे दोग जाण लोक सोडून पण पुरसो आनी पावटो कोण सोडून उरिल्ले आसा तेणी आपणे क्लेम घातली आणि थंय तुमी व्हेरिफिकेशन केलें हातून आतां तुमची ओन सुद्दां मालकी हक्क सिद्ध जालो ना किंवा यू हॅव नॉट गॅजेट आसा म्हणजे मागे एक आसात न्ही आतां तुमचे जर कल्टिवेशन कितें आसा ही गॅजेट जाले नंतर सुद्दां न्ही ही जी पळय हें आशिल्लें पळय न्ही तर तुमी तेन्ना घेवपाक जाय आशिल्लें 78 गॅजेट आसले नंतर तुमी घेवपाक जाय आशिल्लें त्यांनी येवन करपाक जाय आशिल्लें ही गॅजेट जाले नंतर आमी बी तुमकां आमगेलें ऑब्जेक्शन दिल्लें तेन्ना दिल्लें आणि तेजे नंतर तुमी कोणीच आयले ना म्हणजे आमगेलें प्रिझम्पशन कितें जालें जेन्ना आमी ऑब्जेक्शन दिलें इट इज सस्टेन अशें जालें आणि तें सस्टेन जालें म्हणून आमी आमचें काम करीत रावले म्हणजे आज तुमी इतली वर्सांनी तुमी येता म्हणजे 78 खंय आणि 2020 खंय आणि आज तुमी येता थंय इंटरफियरन्स जाता न्ही तुमी म्हणटा न्ही पॉजिशन घेतलें हांवें गोंया गांवांत आमची क्वॉर्टर्स आसात प्रेझन्स इज एवरीवेअर आसा प्रेझन्स नांव अशें नांव इट इज नॉट अ प्रायवेट प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी न्ही इट इज अ वास्ट लँड आमचे भितर कंटिन्युअस पेट्रोलिंग आनी ऑचें चालूच आसता आतां तुमी जर कल्टिवेशन केलें आसा इफ इट इज बिफोर 2000 इट विल डेफिनेटली गेट अंडर FRC ते कांय इशू ना आतां तुमी म्हणटात की आतां जर तुमी सड्याच्या वचून कितें क्लियरन्स करत अंडर पिटॅक्स ना सर हे दीस पीपल इफ दे आर कटिंग एनी ट्रीज ऑल पीपल विल डेफिनेटली गो एंड ड्रॉ ऑफेन्स ते करतले सर आनी दॅट विल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड एज वॉन्टेड समज ह्या दिसान जर कितें क्लियरिंग केलें आमी ऑफेन्स ड्रॉ करतले किंवा सायट क्लियरिंग केल्यार करतात कित्याक पॉजिशन इज दॅट इन दीस पीपल आतां तुमची क्लेम कितें आसा दॅट विल बी एंटरटेन ऑलरेडी स्पॉट व्हेरिफिकेशन कितें जाल्लें आसा म्हणटलें आनी उरिल्लें बी करपाचें आनी जातलें तें प्रोसेस सर आता हे जे आसा पळय की हे आता तुम्ही आमकां ती जमीन दिता म्हणटात आता तुमचीच ओन तुम्ही केन्ना घेतलेली पोजेशन जर समज घेतलेली न्ही जाल्यार त्या लोकांक तेन्ना कळपाक जाय आशिल्लें न्ही सगळी कडेन एनरोलमेंट जाल्लें आहा सगळी कडेन दॅट यू कॅनॉट से पोजेशन ना म्हणून पोजेशन इट इज दॅट तुमचे खंय खंय एनरोलमेंट खंय खंय वचून तुमी कॅटेगरायझेशन केलां त्या खातीर हो एक्ट येयला न्ही सो एक्टा प्रमाणे जे कितें जमीन दिवपाक आसा दॅट विल बी गिवन टू यू पूण दॅट डजंट मीन की आमी पोजेशन म्हणटा एका फॉरेस्ट एक फॉरेस्ट 500 हेक्टर आसता प्रत्येक गांवांत 2-2, 3-3 फॉरेस्ट कार्ड दवरपा जायना न्ही सो वी आर इन पोजिशन ऑफ दॅट वी आर प्रोटेक्टींग असो दॅट
तुम्ही एनकरेजमेंट केलं की हां किंवा ते कल्टिवेशन ते तुमकां मेळटलें सो नथींग टू वरी अबाउट सर दिस हांगाच आमचो मेन इश्यू आसा न्ही हम्म. जेन्ना आमी ओपन लँडाचेर जर समज सिजनल क्रॉप घेवपाक गेले न्ही हम्म. जाल्यार तुमचे पीपल आमकां आडयतात न्ही दिस इज द मेन इश्यू. सर क्लियरन्स जर कितें करपा आसत क्लियरन्स जर केलें आसत प्रेझेंटली आशिल्ले सगळे बुशीस काडटात थंय एक ऑफेन्स जातलो सो दॅट इज नॉट द इंटरफरन्स दॅट इज एज पर ती मागणी रूल्स गांवी. एज पर रूल्स प्रश्न. आनी तुमी स्पॉट व्हेरिफिकेशन जे करतात ते तुमकां मेळटलें सो दॅट इज वील प्रोसेस. सर तुमी आमचो इश्यू समजून घेतना हम्म. आमी तुमकां कितें म्हणला की सिजनल कल्टिवेशन आसा जाल्यार एक स्पॉटा साकून दुसऱ्या वर्साक वता दुसऱ्या वर्साक जेन्ना वता तेन्ना ते कुमेरी नो करतात. नो 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 जी सिजनल क्रॉप्स पळय घेतात पळय न्ही तातूंत सिजनल क्रॉप्स करता आसतना एक प्लॉटान जर समज हांव शेत करता म्हणजे नाचणे ते करता जाल्यार हांव दुसऱ्या वर्साक हांगा रोयना दुसऱ्या वर्साक हांव ताका सायडीन थंय वता आनी हांगा जेन्ना हांव ह्या वर्सा साकून हांगा शिफ्ट करता न्ही तेन्ना बारीक बारीक बुशीस जाल्ले आसतले न्ही एक वर्साच्यो एक वर्साचे बुशीस सुद्दां जाता जाल्यार तुमी जर युअर पीपल आर कमिंग ऑब्स्ट्रक्शन परत इट इज नॉट ऑब्स्ट्रक्शन जर तुम्ही ती एरिया क्लेम करू ना तुम्ही जर एरिया हे केल्ले ना स्पॉट व्हेरिफिकेशन येयल्ले ना ताच्या भायर इट विल बी कन्सिडर्ड फ्रेश क्लियरन्स. आतां म्हाका दिसता न्ही हाजेर जें आसा न्ही म्हाका FRC क्लेम फंड केल्ले आसा सिस्टम कितले आसा 262 कितले सेटल जाल्यो सेटल सद्याक नाही डिमार्केशन एक टू तुका सनद कितली मेळ्ळी ना ना एक एकय मेळूंक ना कावंटगरी कितले कितले आसा टोटल टोटल 815 हे कितले जाली सनद कितली मेळ्ळ्यो एकय ना कावंटगरी कितले आसा रे खोतीगांव 641 आणि कम्युनिटी 27 आसा. आनी तातूंत कितले सेटल जाल्यो 9 सेटल जाल्यो फक्त एज पर आतांचे हेजे प्रमाणे सदनचे पूर्ण काणकोण तालुक्यांत आसा न्ही फक्त 9 सेटल जाले आसा म्हणजे हाजो तुमी आसा न्ही विदीन 1 मंथ आसा न्ही पूर्ण रिपोर्ट वचून सबमीट करता एक्शन प्लॅन ओके हां विथ हाका सब डिव्हिजन कमिटी किंवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कन्सर्न करून रिपोर्ट येस त्याच्याकडे डिस्कस करून तो डेट आमी केन्ना म्हणलें आज 19 नेक्स्ट हियरींग हांगा जाता ओनरशीप डॉक्युमेंट तातूंत आमचे हें सांगता नोटिफिकेशन आसा हे नोटिफिकेशन आसा पूण ह्या नोटिफिकेशना प्रमाणे तुमी ते हें काडपाक जाय आशिल्लें न्ही दॅट नेम ऑफ दॅट पर्सन यूज टू बी आनी तुमचो कम्युनिकेट जावपाक जाय रिलेटेड वर ताका येता आशिल्लें न्ही नोटीस दॅट ही वील सबमीट हिज ओन डॉक्युमेंट आनी ताजेर जाता आशिल्लें न्ही दॅट यू हॅव नॉट हांव तोच इशू हें करता क्लेमींग एज अ FRC केसीस and you also not saying that it is your land or it is the land of that party because he is promoted zalna and he is having the document of paying the tax revenue tax to the government. He is having that revenue tax as per this he is in possession कशें जालें न्ही तो अर्थ नवो विशय आसा की मोरफोंडामळ जी जमीन आसा मोरफोंडामळ खोतीगांव वायल्ड लायफ सँच्युरी कशें आहा सुरवातीक लोकांक ती जमीन अलॉट केली आनी मागीर ती वायल्ड लायफ सँच्युरी मेळ्ळी दत्ता बरोबर आहे मातसो तूं सांगता सांग तूं सांग प्लीज दत्ता वेळगाची कंप्लेंट कंप्लेंट दत्ता वेळ भरपूर जवळजवळ 30 प्लॉट आसा जवळजवळ 30 प्लॉट आणि त्या वेळार भाऊसाहेब कांदोळकरांचे प्लॉट दिले आणि आयज त्या जमनीन फॉरेस्टान एकेशाची झाडां घायला सगळीकडे आणि म्हजें इतलेंच म्हणणें आसा की ह्यो ज्यो जमनी आसा त्यो जमनी आमकां दिवच्यो आमची जमीन आमकां दिवची ही आमची मागणी आसा. आतां सेटलमेंट ऑफ सगळे आतां केसी चालू आसा हेरींग चालू जाल्या आसा हे प्रत्येक म्हयन्याक एक डेट आसता आनी ते सेटलमेंट ऑफिसर आमकां आपयता त्या मिटिंगेक आनी थंय आपयता आनी केसी चालू केल्या म्हळ्यार आमकां जाता तितले बेगीन ह्यो जमनी आमच्यो आसा त्यो आमकां दिवच्यो. आता बरयला रिसंटली खोतीगांवच्यो खोतीगांव 1, 2, 3 तीन रिजर्व फॉरेस्ट आशिल्ले हे चडसो भाग खोतीगांव सँच्युरी केला म्हणजे आमकां एक 5-1 केजी आसा म्हजे कडेन एवरी मंथ आमी खंय वयता रेस्ट हावजान आनी हियरींग येता तितून हे जेन्ना आमकां कळ्ळें की खोतीगांव 1, 2, 3 सँच्युरीन गेला म्हणून आमी आतां ते हियरींग परत दवरतले आनी तांचें म्हणणें घेतलें वर्कींग प्लॅनाचें ऑल दी 3 रिजर्व फॉरेस्ट आर मर्ज वीथ सँच्युरी मागीर कार्यावळ आनी हें कितें सांगता तांकां त्यो जमीन सोडल्यो जाता न्ही त्या वेळाचेर भाऊसाहेब कांदोळकरान
त्या लोकांक जमनी ना म्हणून ज्यो आसा ते जमनी दिल्ल्यो पण आणि शेतात जमीन खंयच ना आणि मदींच्या काळात फॉरेस्ट लोकांक ते कितें म्हणटा तें कळूंक ना त्या वाजेर ते केशार लावन सगळे केशार लायले टोटल बरोबर आहे सगळे शेतांक केशार लायले आज कशें शेतांक केशार लायले आज तांकां ती कल्टिवेट करताले जमनीच ना एक तर कशें आसा एक डिसिजन घेवन बाबा तांकां दुसरी खंयची अल्टरनेटीव जमीन दिया कितल्या वर्सांचो वाट पळोवची आज कितल्या वर्सां जाता ताची 1973 दिल्ले कल्टिवेशन हे आनी केन्ना फॉरेस्टान हें केन्ना केलें 20 वर्सां आतां 20 वर्सां जर तुमी ती जमीन हाडून दवरली आसा की त्या जमनीच्या अल्टरनेटीव जमीन बाबा तांकां दिवपाक जाय हो विशय केन्ना तो फुडें वचपाक जायना तुमचं टार्गेट कितें आसा हे लोकांचे हेडींग घेवन जो आसा तो केन्ना पर्यंत तुमी डिस्प्ले विशय सोडोवचे त्याचे तर डॉक्युमेंट्स आमकां आयले ओनरशीप डॉक्युमेंट्स ओनरशीप डॉक्युमेंट आसात ना आनी सगळे डॉक्युमेंट आसात ना हियरिंगा भायर घातल्या दिला आसतलें न्ही दिला सर सद्या काय आमी हियरिंग परत दवरतले तेंचे म्हणणें येयसर बाकी बेगीन म्हाका दिसता तुमी ते स्पीडअप करात म्हाका नेक्स्ट मिटिंगेक आसा नेक्स्ट हियरिंग जातली बाय नेक्स्ट हियरिंगाचे आमकां रिपोर्ट तारीख कितें आहा आमचे दानी कितें आसता तुजे टोटल कितले आसा आमकां फक्त 8 का 10 कितें पावले दिया सगळें दिया सगळें दिया कितले आसा नेक्स्ट हियरिंगाक ताजो रिपोर्ट सबमीट करता 4 केसांनी कंबायन आसा फॉरेस्ट लागता ताका आनी पर्टिक्युलर तुमी हे लागता न्ही रोड लागता जे नडकें जो एरिया आसा पळय ती रोडूच ना एक नडक्या रोडाची मांद्रेच्या रोडा संदर्भात गाडी चालू आशिल्ली तिसऱ्या सकयल तिरवाळ एक पणसण्या मळ आनी तिसरो म्हणटा तो आवळीन दत्ता नडकेचो जो रस्तो आसा पळय न्ही नडकेचो रस्तो अप टू एक स्प्रिंग आसा रिवर आसा थंय पर्यंत तो जाल्लो आसा आनी तो एक कच्चा रोड एंड जो मदीं तेन्ना ते उदकाचे वचपाक वाट ना न्ही थंय ते कल्वर्ट करून किंवा पायप घालून तो रस्तो व्हरपाक जाय आशिल्लो सो मेनी रोड्स डिपार्टमेंटान ते प्रयत्न केले बट objection is came from the forest saying that they cannot allow to construct that culvert बेताची म्हणून हें करपाक मेळना आतां लोक त्या गांवांत आसात त्या गांवांत वचपाक वाट जर समज तुमी हाडयतात जाल्यार इट इज अंडर दीस एट्रॉसिटीज एक्ट इट इज पनिशेबल कित्याक तुमी तांकां वाट ही करून दिवपाकच जाय जर समज तुमी करपाक करता जाल्यार तुमगेल्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या कशे पद्दतीन ती करून दिवपाक जाय तुमी करून दिवपाक जाय आनी तुमचे कडेन सब प्लान ट्रायबल सब प्लान पयस आसा त्या प्लान तुमी करून दिवपाक जाय अशी त्या लोकांची मागणी आशिल्ली आनी फॉरेस्ट PWD करपाक गेल्यार तुमी हाडयतात हातूंत ह्या लोकांची जर समज तुमी जर समज हाडयता जाल्यार तुमचे आमी केस फायल कित्याक करची न्ही Culvert के लिए already NOC has been given. PWD will be taking over. But the road they are asking in that way is more than 1 hectare. So it has to go to the diversion. FCA apply हो रहा है. So if they are giving the user agency as PWD gives, we can process it and we can. वो कलर का उसका रोड का इशू सबसे पहले एक बार टेंडर भी हुआ था वो टेंडर हुआ था उसमें फॉरेस्ट के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया Now we have started. Culvert where they can do it now. Already नहीं कलवर्ट के साथ साथ वो भी करना चाहिए रोड का इशू का because they ask for the अंडर FRC that is more than 10,000 square meter. More than 1 hectare if it is. Yeah. Then we have to go for the dimension. The resolution from the Gram Sabha says it's more than 1 hectare. Culvert aside, already they should
Then we received, according to prepare the estimate, about 26,82,620. It is under 5,000. आणि तारीख पहिली आसा न्ही आमी कलवटाची मागेली आणि रोड टेंडर जाल्लो तो खंय आसा टेंडर जालो तो एका एडमिनिस्ट्रेटरला गव्हर्मेंट तें जालें पूण हे आमकां केन्ना करून मेळटलें केन्ना करून मेळटलें? एडमिनिस्ट्रेटर विदिन 2 मंथ्स जातले आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटर आमी टेंडर केलें. सर आता पळय हे जर समज कितली प्रोसेस केली जर जावं जाल्यार 2-4 म्हयन्यांनी पावस येतलो आनी पावस आयलो म्हणटकीर तें काम करपाक मेळचें ना देन अगेन दॅट प्रॉब्लेम वील रेज आमकां म्हणचें आसा की थंय तें कलवट बेगिनच्यान बेगीन कशें करपाक जाय तें तुमी प्रोसेस गव्हर्मेंटाक जर समज जाला जाल्यार तुमी आमकां करून दिवपाक जाय म्हणजे तुमचें हें रस्त्याचें कलवटाचें केन्ना पर्यंत काम कंप्लीट जातलें फर्स्ट स्टेज की जालें एडमिनिस्ट्रेटर जाता आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटर टेंडर मातशें फास्ट ट्रॅकान करपाक जाय जी प्रायोरिटी आसा प्रायोरिटी म्हणजे तुजी फास्ट ट्रॅकान करपाची आवश्यकता न्ही दोन्ही मालवण किंवा आसा दोन्ही आमी प्रायोरिटी तेजे बी इस्टिमेट करून एडमिनिस्ट्रेटर धाडले ऑलरेडी The proposal has come to you, Marley. Marley done it. We got NOC. Based on NOC, we prepare the estimate and we send to the government. एग्रीमेंट करून चालला ना आवळी रोड आवळी एस्टिमेट केला त्याच्यानंतर तो एक 7-10 वर्सांसाठी ह्याच्या डांबर झाला ताका 2-4 वर्सां मातीच मारता तो रोड करपाक जाय डांबर करपाक जाय लायक आवळी तो 1 किलोमीटर रोड आसा पळय तो आवळी ते सकयल्यान गेले पळय डीप ब्रिज आसा बारीक तो आसा 1 किलोमीटर रोड आसा 4 वर्सां मातीच मारता ताका पण ते डांबर घातलेलं नाही ताका डांबर घातलेलो रोड ताका 4 वर्सांनी मातीच मारता केन्ना पळयला तुवें वचून गेला तुमी केन्नाच कोणी प्रपोजल दिलें ना तुमकां आम्ही आवळी रोडावर एस्टिमेट करून धाडला तो ऑर्डर झाला तो आवळी रोड आसा म्हणून तेजी प्रॉब्लेम ऑलरेडी एस्टिमेट केल्लो बिकॉज ऑफ दॅट विजिलन्स सर्क्युलर एनओसी आमी केल्लो तो रोड 1 किलोमीटर नाही तो पहिले त्या रोडाची हिस्ट्री अशी तो रोड टेंडर जाल्लो मग 1 crore 20 lakhs मा टेंडर केलो कोणें तरी कशें खंयच्या मदल्यान कोण तरी कंप्लेंट घातली तो निनावी कंप्लेंट घातली आनी तो रोड उडलो त्या खातीर असं तो नाही असं काय दुसरं डांबर रोड? झालेलो ऑलरेडी डांबर झाला रोड असा किलोमीटर 1 किलोमीटर असतो ताका आतां 4 वर्सां मातीच मारलो तो रोड करपाक म्हणटा आधी सरपंच एक्झिस्टिंग रोड रोड आसा कॉन्टॅक्ट नंबर कॉन्टॅक्ट नंबर बावुरला तुका कितें आसा स्टेटस पावला तर रोड आसा कॅफे सबडिव्हिजन ते उजगडी करता ताका टीएस मेळ्ळा टेक्निकल सेक्शन इश्यू जालो आनी फॉरेस्टाची अन्ना प्रोसेस आसा फॉरेस्टाची एनओसी मेळूना बट तांच्यांनी पिडब्ल्यूडीक घेवपाक जाय तुमी आमकां प्रोसेस करपाक फॉर्मींग घेवपाक जाय 2 कमिटीज आसा 2 लागतात एफआरसी कमिटीन जर हें केलें नंतर पिडब्ल्यूडी प्रोसेस करपाक ताजे एक इन्स्पेक्शन करपाची गरज परिश्रमामध्ये तो प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आसा ते कशेंच अनुमती ना आणि त्यामुळे त्या लोकांक रोड मेळना एक तर तुम्ही लँड एक्विजिशन प्रोसेस करा प्रोसेस करा मग केन्ना तुम्ही हें करता केन्ना इन्स्पेक्शन करता तुम्ही सांगा त्या वेळेर तें आसलें तूं फिक्स कर तूं फिक्स कर तांकां सांग सोमाराक येतलें मंडे बरें म्हाका दुसरो म्हाका इंट्रस्ट आसता न्ही तो नडक्यांचो रोड जाल्लो जाय तो केन्ना केलो कलवटाचो विशय संपला कलवट काय एनओसी रोड फुडें परत मागीर तो जाल्लोच आसा तो कलवटा लागून उरतालो कलवट जालें की फॉरेस्टाक ना ना फॉरेस्टान प्रायवेट रोड प्रायवेट वाड्यावयल्यान ती न्ही मदलो हो म्हणटा येडे साकून येडा साकून तो सेम प्रोसिजर
तुमचं झालं ना टेंडर करतो रोड दिला सर ग्रामसभा फाटली जर समज हिस्ट्री पळयली जर जाल्लें जाल्यार ह्यो 500 इतली वर्सां चलतात रोडाची इतली वर्सां चलतात आज कमिशनान आमकां हें सांगलें तेन्ना फुडें जर समज ह्यो एक म्हयनो जाल्यार आमकां ह्या अंडर एट्रॉसिटी सेक्टर अंडर डायरेक्शन दिवपाचें तांकां केसीस फायल करपाक डायरेक्शन वचूंक जाय जर समज हे प्रोसेस जाल ना कंप्लीटली हेका लागून ताका लागून आमकां कितलीं वर्सां आमी हे सगळे त्रास भोगता जर समज जाल ना जाल्यार तुमी आमकां अशें हें करून दिवचें की जर समज ते जाल ना जाल्यार दे वील बी कंपेर्ड टू बाय दीस अंडर एट्रॉसिटीज एक्ट तांचे एज इंडिविज्युअल ताणें आज आमकां दिलें न्ही आमी आयकतात एक्झिक्युटीव इंजिनियरान सांगलें की एक 2-3 म्हयन्या भितर आमकां पूल मेळटलो फॉरेस्टान जाल्यार आमकां 2-3 केसी 2-3 म्हयन्या भितर तो हें करून 19 तारखेर आमकां फेब्रुवारीची 19 तारखेर रिपोर्ट जातो जर समज हें जर समज जाल ना जाल्यार आमकां ह्या गांवच्यान आमकां ह्या एट्रॉसिटीज तांचेर इंडिविज्युअल केसीस तांचे फायल करपाक खातीर आमकां तुमी हें दिवचें आनी तांकां डायरेक्शन दिवचें की तुमचे केसीस फायल जातल्यो आज तुमी सांगला म्हणून आमकां तुमचे म्हणाले आयले वी हॅव नॉट इनिशिएटेड एनी एक्शन पूण जर समज होच जर समज आमकां एस टी कमिशनाक जो पावरा कोणी आसा तो कोण जर निगोशिएट करता आसता तर जातली ताजेर निश्चित एक्शन जातली जो कमिशनाक पावर आसा पावराचो आमी योग्य पद्दतीन उपयोग आमी करता ज्युरिडिक्शन जे आसा पळय सर तितून म्हाका दिसता फाटल्या 10 वर्सां फक्त एक फुगळे मराठ सोडले जाय 15 वर्सांनी एक 15 वर्स जाली की ह्या सिस्टर ज्युरिडिक्शनांतले इंटरनल जे रोड आसा ते अजूनही 10-15 वर्सांनी ऑटोमेट जायना आणि ते आज चड डॅमेज कित्याक जाल्या तितूंतल्यान अंडरग्राउंड केबलिंग गेली बाकीचे जे सायडीच्यान केबल कट करपाक तुमी जी परमिशन दितात ते परत ती रिप्लेस करिना आणि आतां जर त्या रस्त्याची जर दुर्दशा आसा फॉर एक्झाम्पल आमची रेल्वे ब्रिज आहा पळय त्या रेल्वे ब्रिजा कडल्यान जो रोड चापोली गेला जावं चापोलीच्यान जो रोड नगरशे आयला ही जस्ट ऑपोजीट पंचायती ऑपोजीट एरिया आसा आतां जर स्वता वचून इन्स्पेक्शन केलें त्या रोडार गाडी चलोवपाचें ना पूण आतां 1.5 वर्सां पयलीं हांगा त्या रस्त्याचे पॅच मारपाचे प्लस वॉटर मिक्सिंगाचे आमकां आमी जेन्ना डिपार्टमेंटान इन्क्वायर केली तेन्ना कळटा पूण तुमी सर तेजे कडेन इन्क्वायर करची की तो हो सेंट्रल पंचायतीचो रोडा विशय खंय पावलो ते हॉट मिक्सिंग काय प्री मिक्सिंग काय पॅच मारपाचे हो विशय खंय पावलो तो तुमी तेजे कडेन चवकशी करचो सेलिंग जातलो पळय ताजे पयलीं म्हाका कॉन्क्रीट टू द प्लॅन सांगता आं 19 तुमी शिमेर टू वेळीपडान गांवकारवाडा वॉटर मिक्साक म्हाका दिसता 19 नोव्हेंबर टेंडर जाली सर नोव्हेंबर 19 अजून ताका वॉटर मिक्स नाम कांय ना कॉन्ट्रॅक्टर चालू जाल्यार आपल्या आयज करता फाल्यां करता म्हणटा तुमी कशें कितें आमकां करना सिस्सा पंचायत आसा न्ही सगळ्या रोडा संदर्भात म्हाका दिसता तेजे जे कधी येयला स्टेटस सांग आनी ताजें एक्शन केन्ना पर्यंत जाता तो सांग नेक्स्ट मिटींग आतां हियरिंगाक आसा तुका हें मेळटा सो तेका पेज मार म्हणल्यार एक्शन घेयना सर सद्या तरी वचपाक पोजिशन ना थंय पेज मार म्हणून आतां 1 वर्स जालें हांगा तो पॅच मार म्हळ्यार कितें सांग सर ताका फुटबॉल प्लस हॉट मिक्स बरोबर आहा म्हणून आमी आतां जवळ डिपार्टमेंटान आमगे ह्या डिविजनाक आमी 8 फावट वचून येयले हेजो सरपंच आनी बाकीचे मंडळ म्हणून आमी 5 फावट वचून येयले तो म्हणटा पॅच आज मारले आनी 3 म्हयन्यान वचूंक शकलो 3 म्हयन्यान पावस पडटलो तुमची ओनरशीप हांगा कांयच जायना न्ही खंयच जायना जेन्ना तुमची ओनरशीप जेन्ना जायना न्ही तेन्ना तुमी तांकां ऑब्स्ट्रक्ट करप तांची ओनर म्हणजे तांचें जें टायटल क्लियर आसा तांचो दे आर द ओनर हाव दीस पीपल कॅन जाल्लें आसा 120 पार्ट आसा म्हणटकच ताजे पार्ट कितें आसता तो तुमी फायनल म्हणजे तो कॅज्यू कॉर्पोरेशन सुद्दां एक प्रॉपर्टी आसता सो तांच्या कडल्यान हें करचें पडटलें हांवें लायक करता म्हाजो येस नेक्स्ट ह्या एक 6 वर्सांक प्रॉब्लेम केलो फॉरेस्टार प्रॉब्लेम करता पयलीं फॉरेस्टर म्हणटा पयलेच ना थंय त्या हेतून प्रायर टू maybe having part on it, he has to contest it before the FSO. And he has to submit also because forest department officer is there, specially appointed for this place. They can file this thing. जस्ट आमचे मागणी असले की ते एक्सक्लूड करचे ना जेन्ना रिजर्व पार्किंग डिक्लेअर केले ते म्हणटा आपले आमकां लेटर धाडले म्हणटा ते पूण आमकां ते कोणाक पावले ना आनी आमकां सांगनासतना तेणे डिक्लेअर केले म्हणटकीर आमी 2018 तेजे ऑब्जेक्शन हें केलें कंप्लेन फायल केली अगेन आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक दिली कलेक्टराक दिली आनी आमी एसटी कमिशनराक दिली म्हणटकीर कलेक्टर आपल्याक एकदां येवन इन्क्वायरी करून गेल्ले पूण फॉरेस्टांतल्यान ताजी कांय इन्क्वायरी कांय जाली नासली आमचे इतले जाले की तितले जस्ट
आमकां तितले आमकां आमच्या नांवार करून दिवचे ना तितले एरिया आसा पळय तितले सर्वे नंबर जे आसा पळय ते एक्सप्लेन करून आमकां ते मॅटर क्लियर करचो कित्याक जाल्यार प्रॉब्लेम कितें जाता ते फॉरेस्ट जाल्यार आमी जर कितें करपाक गेले ते आपल्याचे म्हणटा ते करनाका म्हणटा म्हणटकीर आमकां ते फ्रिली काय करपाक मेळना ते सर्वे नंबर घेतला सर्वे नंबर 91/2.105 पर्यंत आसा ते गांवा वाडा सेंचुरी समजा फाल्यां घरा कितें करता जाल्यार तुमकां प्रॉब्लेम करता आनी They have to go to DCF Wildlife and Ecotourism. DCF Wildlife and Ecotourism. सही करा हे ऍप्लिकेशन लाया फ्रेश ऍप्लिकेशन Deputy Conservator of Forest, Wildlife and Ecotourism Malka. तांकां पळय सेकंडान तांकां पळय बोलून घे साहेबांनी तुमच्या पण कोणा सांगितलं DCF हाका DCF Wildlife and Ecotourism. जानेवारी फेब्रुवारीच्या आमकां 1 किलोमिटर वचपाक पडटा आमी इस्कॉल घालायचे ते आमी फालो वचून त्या इस्कॉलान पडश्याक उदक घाताय खूब झाड टॉयलेटी वचपाक म्हळ्यार उदक ना आमकां अशें त्रास आवडना टँकर वयताले मागीर 8 दिसांनी 2 गेले अशें करून 8 दिसांनी म्हणून आमकां तें उदक पावनासलें सर म्हणून तुमी आमकां कायम अशें उपकारान आमी करून दिवचें पडटलें नाल्यार जावपाना सर आमचो श्रीस्थळाचो उदका विशय मागीर जाला आतां आमकां जवळ जवळ नुये वैजावाडा आसाळी श्रीस्थळ आनी गुणे हे 5 वार्ड पळय जे आसा वाडे हे सामके दोंगरा भागां आसा आनी म्हाका दिसता 7-8-10 वर्सां पयलीं ह्या 5 वाडेकारांक एक सफिशियंट म्हळ्यार एक सायजेबल तरी उदकाचो पुरवठो बरे पद्दतीन जावचो असो एक बऱ्यापैकी प्लांट आनी एक टँक स्टोर टँक थंय बांदली आतां निदान सराक खबर आसतली की बाबा त्या गांवचें पॉप्युलेशन कितलें आहा म्हाका दिसता जवळ जवळ सगळे ल्हान व्हड सगळें पॉप्युलेशन पळोवपाक गेल्यार 3-4 हजारांचें वयतलें आतां 3-4 हजार पॉप्युलेशन आसता न्हू जाल्यार त्या लोकां खातीर कितली उदकाची फॅसिलिटी जावंक जाय हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा पूण ह्यो ज्यो आमच्यो महिला आसा तांकां जर तुमी विचारत जाल्यार ती सांगतली की पर डे एक अर्द तास ती 1 तास अशें तरेन आमकां उदकाचो पुरवठो जाता पूण तो आयचे म्हळ्यार पळोवपाक गेल्यार कांय जाणां कडेन पाळीव प्राणी आसा प्रत्येक फॅमिली 5-6 लोक आसा 10-12 लोक आसा ह्या लोकांक तितलें पॉप्युलेशन ह्या लोकांक एकदम पावना पण आमची मागणी अशी आहा की जर ह्या लोकांक 10 वर्सां पयलीं जर एक उदकाचो बरो पुरवठो जावपा खातीर जर येदो व्हडलो प्लांट जर थंय प्रोवायड केला आनी दोंगराळ भागांत थंय आतां पळोवपाक गेल्यार पयलीं उदकाचे सोर्स जे आसा त्या लोकांनी प्रिजर्व करपाचे ते उस्तिवपाचे म्हणटा त्यो गोश्टी लोकांक कितें जाला आतां नळाचें उदक घरा मेळटा म्हणटा आमची मागणी इतलीच आसा सर तुमचे कडेन की आमकां सादारण प्रत्येक वाड्यांनी आमी पयर जेन्ना गोळ्या जेन्ना वाड्यार गेले तेन्ना प्रत्येकाचो होच विशय आहा की ह्या वाड्यार सकाळचें सोडटा त्या वाड्यार सांजचें सोडटा हांव कितें म्हणटा सर की सकाळ फुडें 5 वरांचेर उठून प्रत्येक घरांतल्यान भुरगीं स्कुलाक वचपा आसता उदकाचें प्रोविजन जें आसा तें सकाळ फुडें ते 10-11 वरांचेर पर्यंत अशें जर जालें जाल्यार ती वेवस्था वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटान करची आनी हो उदकाचो विशय आमच्या श्रीस्थळांत सामको मेजर आसा कित्याक ती बायलां फेस करता आनी एकदा आसता की आमी वॉटर सप्लाय कडेन पंच आसूं सरपंच आसूं आमी जेन्ना गेले जाल्यार न्ही त्या डिपार्टमेंटाचे कांय ऑफिसर पयलीं उत्तरां दिता की लेवल ना मोटर जळना प्लांट डॅमार सावन पंपींग जायना जो सामान्य मनीस खेडे गांवांतल्यान उदक ना म्हणून कंप्लेन करपाक येता ताका ह्यो कंप्लेनी उपकारा पडचे ना हें म्हाजें सरळ मत कित्याक तुमकां ज्यो गोश्टी फेस करच्यो पडटा पंपींग करपाक समजा पंप जळ्ळा आनी कितें जळ्ळा ह्यो गोश्टी तुमी हायर ऑथॉरिटी पळोवप पब्लिकेक तुमी ह्यो गोश्टी सांगनाका हेजे फुडें हेजेर सरान आमकां एक बऱ्यापैकी कितें सोल्युशन त्या ऑफिसराक सांगून तुमी आमकां कितें तरी एक सोल्युशन दिवचें रातचें उदक येता पूण टँकर येयत ना की हांवूय जर असो विशय आसा की तो त्या रोडान वचत ना फुडें उदकच वचना पळय लोक कितें करता मागीर खंय तरी एडजस्ट करून पयशांनी उदक काडून ते एडजस्ट करून खातात अशी परिस्थिती आसा पूण अशी परिस्थिती कित्याक येता की फाटली सर आसता मिनिस्टर आसतना सुद्दां असो विशय जालो की ती आमी प्रत्येक वाड्यार एक सिंटॅक्स दवरलेलें आनी त्या सिंटॅक्सान उदक घालून म्हणटा ते सिंटॅक्स सुद्दां तुवेली कांयच ना तें आतां पूण अशी पाळी कित्याक येता हाजेर सरान आमकां न्याय दिवचो उदक आमकां जाय मार्च एप्रील मे सामको अशी परिस्थिती पिवपाक उदक मेळना म्हाका दिसता मरे हांव म्हाका दिसता न्ही सगळ्यांत वॉटर सप्लाय सगळ्यांत मोठी एट्रोसिटी जी जाता तेन्ना पळयली जाता न्ही भयानक परिस्थिती उदकाची म्हणून जाता न्ही ती उदकाचेर आसता खरें ज्या ज्या परिस्थितीन जी परिस्थिती निर्माण जाली पळय आसा न्ही म्हाका दिसना की ते तुमी प्रत्यक्षांत तुमचे अनुभव घेतला खबर ना गेले 8 दीस 8 दीस यू अंडरस्टँड इंग्लिश ऑर कोंकणी आता ह्या लोकांनी आपली गाराण मारली हे
जे इशू आसात पळय न्ही इशू फक्त जे एसटी लोक आसात न्ही त्याच वाड्यांनी हे प्रॉब्लेम आसा काय सगळे आख्या काणकोणांत आसा टोटल काणकोणांत आसा बारीक बारीक हायर लेवल आसा सी water is the essential and it is providing is your duty पण जर समज काणकोणाक अदर भागांत जर समज जाता तर त्या भागांत एसटी लोक आसात तांचेर तुमी हो अन्याय करता असो दिसना तुमकां सोर्स ऑफ वॉटर ना काणकोणांत नो बट इट इज युअर ड्युटी टू फायंड आउट द अप्पर हेड जो कितें सोर्स आसा न्ही तो फायंड आउट करून त्या लोकांक उदक दिवपाची तुमची जबाबदारी न्ही देन वाय यू आर नॉट डुईंग सो डॅम आणि थिंगासून आमी विजिट केलो आनी एनओसी लँड एनओसी लागून प्रॉब्लेम जालो नो आन्सर इज गावडे डॅमात 40 मीटर उदक म्हणजे अजून ते 10 मीटर काबार जायना एसटी लोक आसा म्हणून तुम्ही त्यांच्या खातीर कांय प्रयत्न करतात किंवा तुम्ही त्यांना निग्लेक्ट करतात दिस इज द इशू बिफोर द कमिशन दिस इज द इशू बिफोर द कमिशन बीइंग दे आर द एसटीज यू आर नॉट डुईंग एनीथिंग फॉर देम यू आर जस्ट निग्लेक्टिंग देम It is shown. You are saying it is shown. एक पोस्ट चालले तुम्ही लेट कित्याक करता म्हण तो बल पेमेंट घालना आमकां एमगेल पेमेंट ताका पावना म्हूण तो डिले करता आतां पेमेंट लोकांनी करपाचो बी तेमी डिपार्टमेंटाक करपाचो लोकांनी करपाक आमचे लोक आमी करता मेकानीक सांगता सर You are getting the water. If one day you are not getting the water, what will be your problem? And they say that in the last 15 days, these ST people are not getting the water. सर सगळ्यांक आमकां पंप म्हणल्यार कितें तुमी सांगल्यार उदक म्हाका सद्या उदक मेळना विचार बरें सर आपण आमी कंप्लेंट येयली म्हाका आतां 6 म्हयने उदक ना तुमी ते लायनमॅनाक विचार आता जे व्हळाचे उदक असले पळय ते कमी जाले आमकां ते बेश्टी पातोळ्या बेश्टी पुसले उदक ते आमी खाता तरीक आमी मान केले ते आतां कमी जाले तरीक तुमकां रिक्वेस्ट केला आमी की हो पंप सारको हांव फ्रस्ट्रेट आसा म्हणजे खरें म्हणजे कर्म एट्रोसिटी एक्टान म्हणजे केसी फायल करपाची सगळं ही परिस्थिती आसा त्यामुळे म्हाका दिसता की तुमी म्हाका विदीन 1 मंथ आसा न्ही तुमी खंयच्या वाड्याक उदक कशें दितले ताचो पूर्ण प्लॅन म्हाका सबमीट करा गेले 2 वर्सां तर मात्र सादे तुमी टँकांतल्यान उदक घालपाक शकना तुमी खोतिगांव सांगता बरोबर आसा खोतिगांव सांगता लोक आसा स्वता पयशे फारीक करून आसा न्ही उदक घालपाक पण ही पयशे आयली कित्याक लागून जाली ही परिस्थिती ते म्हाका लागला रिजन म्हाका सांगनाका तुमी कितें रिजन But why you have lifted the tanks where they were? तुम्ही ते लिफ्ट करपाक जायना तुम्ही टेंडर करपाक शकता एक गजाल तुम्ही ते उदक लिफ्ट करपाक शकना जर हांगा जर ह्या तालुक्यांक जर न्ही एक इलेक्ट्रिसिटी जर अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक जर 60-70 कोटी म्हणटा जाल्यार तुमचें सरकार तेंच न्ही रे मनीस तेच न्ही रे तुमकां जर चापोली डॅम आसा चापोली डॅमाची व्हड टँक हे करून जर उदक सप्लाय करपा संदर्भात तुम्ही 10 वर्सां तुम्ही प्लॅनिंग करपाक शकना आनी मागीर सांगू रिजन कशें सांगता तुमी टेंडर जालना हे जालना टेंडर जालना हे सिलींग जावन आसूं येता तुमचे कोऑर्डिनेशनच ना माझी एक सजेशन सर आता आमच्या लोकांची ही पाळी येवची ना हेजी एश्योरन्स दिता तुम्ही नाही आता नाही तुमचे फुडली 10 वर्सांचो विजन ना तुमचे कडेन आता करताले त्या तुमचे तुम्ही विजनच ना हो केन्ना तरी विशय सोपया मेंटेनन्स ना तुमची सर हे श्रीस्थळ आणि अरे श्रीस्थळ न्ही श्रीस्थळ विषय आसा गांवडोंगर विषय आसा खोतिगांव विषय आसा आमोण्या विषय आसा सगळो विषय आसा It is your duty to intimate your higher authority or to get it solved. आज तुमचे कडेन किती प्लॅन आसा की तुम्ही ह्या गांवच्या एसटी लोकांची समस्या तुमच्या लोकांपर्यंत पावयले तुमच्या ऑफिसा पर्यंत पावयले आणि तुम्ही ती सॉल्व जालो इज देयर अदरवायज वी आर गोइंग टू फायर ऑन देम अशें तुमचे कडेन कितें आसा की तुम्ही ह्या लोकांची ग्रीवन्स सॉल्व करपाक एक प्रोजेक्ट आहा गावड्या डॅम युजिंग गावड्या डॅम वॉटर उदक घेवन
आम्ही सगळं असताना ते That is No, I'm not saying that. wrong plan. Long plan, no. That is not fair. What is your action to solve this No, ST report? that's what I'm saying. Crystal Panchayat. Once this work is completed, documentation work, and आम्ही असं forms there, it will be solved. Before we it will be solved. तुम्ही किती म्हणता ती जर तुमचे ते काम झाल्यानंतर होय, त्या चालू लोकसभेवर चालू जोपर्यंत या मारपाचे असे बाकी ह्या improve करता सांगता नाही अदरवायज ऑल्टरनेट तुम्ही कितें तरी करपाक जाय न्ही आतां ताणेन जर समज हे लोक मेले आनी तांगेल्या भुरग्यांक तुमी उदक दितले अशें तुमचें म्हणणें कळपे आमकां एक दीस उदक सोडटा एक दीस सोडना आती अशी करता हेच फुडें You will try to get the water. No, that's not. I'm not saying that. मार्च एप्रिलाक आमी It is a wrong proposal. Very good. It is very good. villages, sir. Kotigaon, Gamlaviri. It is very good. That's what It is very good. But at present, the No, we'll try to problem solve of this this problem. तुम्ही नाही एक महिना ट्राय टू म्हाका एक प्लॅन सबमीट करात आणि म्हाका जर ताजे नंतर जर खंयची बातमी जर पब्लीश जाता जायत न्ही हांव इंडिविज्युअल केसीस म्हणजे तुमचे एज ए कमिशन सो एक्शन एनी खंयच्या न्यूजपेपराची बातमी आयली काय न्ही ताजे एक्शन आमी घेतलो इंडिविज्युअल घेतल्या लक्षात घालात सर गावडोरी पंचायती गावडे डॅम आसा आतां 5 वर्सां जालीं फिनिशिंग ना उदक दुडून बांदलें डॅम आसा आनी व्हांवन वयता त्या लोकांक गावडोरी लोकांक उदक खावपाक आतां टँकर स्टार्ट जाला आनी ते डॅम बांदून कोणाक फायदो आमकां जर तें उदक पळोवपाक उदक जर पिवपाक मेळना तें भाजीपालो करपाक मेळना तें शेत करपाक मेळना तें उदक व्हांवन वयता आमकां प्रिविजन कित्याक ना डॅमाचो फायदो कितें आमकां आमी उदकाक वयता आतां 5 वर्सां पूर्ण 5 वर्सां जालीं पायपलायनीचो कोण टँकराची एनओसी दिना त्या खातीर उरला म्हण हें कितें वयर आतां ते स्टेनलेस स्टिलाचे टँकर्स आसा ते थंय स्टेनलेस स्टिलाचे घेवन वचपाक शकना वयर तो ताका सिंटॅक्साचे आसा गव्हर्मेंटा हितून रुला प्रमाणे आतां सगळे टँकर आसा ते स्टेनलेस स्टिलाचे म्हणजे तुम्ही ई आसा मरे ई ब्रीफ केलें तुमच्या हांगा विशय आसा न्ही तुम्ही ई ब्रीफ केलें ई म्हाका पीसी ब्रीफ केलें करूं जाय न्ही हो विशय जाल्यार फुडलें एक्शन हांव तुमचें घेतलो इंडिविज्युअल हांव दिलो ज्या ज्या एरियेन जो मनीस प्रॉब्लेम करता न्ही ताजें एक्शन घेतलें आम्ही जर समज तुमचे अंडर एट्रॉसिटीज जर समज केस फायल केली जाय रिस्पॉन्सिबल यू विल गेट एटलीस्ट 1 year इम्प्रिजमेंट ह्या लोकांची जी परिस्थिती पळयतली जाल्यार तुमकां एट्रॉसिटीजा अंडर आमी मूव करतले आनी यू विल गेट इट मार्च पर्यंत otherwise you make the alternate arrangement see our problem is if you try to solve their problem we have no objection problem is solvable असं सोल्युबल असं लॉंग टर्म प्लॅनिंग शॉर्ट टर्म गेल्या वर्सा तुम्ही टेंडर ना म्हणले की अक्षरशः तुम्ही लोकांक वाराड सोडून दिले न्ही जे कितें आमचे कडेन इमिडिएटली सॉल्व करपाक जाता पळय प्रॉब्लेम दॅट वील गिव पेपर आनी जे पळय मातसो लॉंग टर्म आसा ताचे खातीर शॉर्ट टर्म सोल्युशन कितें आसा दॅट वील डू बट you are एक म्हळ्यार 1.5 लाखात एक लक्षात घाला तुम्ही 90% सबमिट करा आणि ताजेपणे एक्झिक्यूट जर तुम्ही गॅस सबमिट केलं जायत न्ही तर खर्च ना ना सबमिशन ना तर सबमिशन एस्टिमेट करून जेन्ना आमी एस्टिमेट तो हाय लेवलार धाडटा एक तुमकां बरो एक एस्टिमेट पास तू जे आसा तुका जे आसा ई आसा सगळी आसा न्ही ई लेवलाचेर पास जावन येवपाक कितले टायम हांव तर म्हाका ना तुझे सगळं बसान तू प्लॅन करा म्हणजे हांव तुका एकटा प्लॅन कर सबमिट करा गव्हर्नमेंट सबमिट करा see now after submitting your proposal is there any proposal is pending government you submit we will hold responsible to PC we will hold responsible to PC you submit no this plan of this is submitted but it is not approved and because of that these people are suffering you give so we call that PC कमिशनाचो ताबो घेवन साधारणचे एक 3.5 महिने जाले आणि आम्ही जेन्ना कमिशनाचो ताबो घेतकच ह्या कमिशनाचे जे पावर आसात कमिशनाच्या माध्यमांतल्यान जी कामां करपाक येता आणि हो एक संकल्प आमी घेतलो की कमिशन हे डोर स्टेप म्हणजे
प्रत्येक तालुक्यांत लोकां पर्यंत पावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान काम करतलें असो प्रकारचो विशय आमी त्या वेळाचेर मांडिल्लो. आनी त्या अनुशंगान आमी 2 फेजी म्हणजे ज्यो केसीस पेंडींग आशिल्ल्यो त्यो नॉर्थ आनी सावथ अशें करून एक 2 दिसाचे किंवा 3 दिसांचे कॅम्प घेवन जितल्याय केसी आशिल्ल्यो त्या केसीक टच करपाच्या दृश्टिकोनान प्रयत्न केलो. आतां 3ऱ्या फेजीन आमी विचार केलो की हांगा अनेक प्रकारचे विशय आसात आनी कमिशना समोर अनेक प्रकारचे केसीस आयिल्ले आसात. इंडिविज्युअल केसीस आसाच त्या प्रमाणे कम्युनिटी केसी आसा आनी खूब मोठ्या प्रमाणात येवपाक लागले आसा. आज तशें पळयलें जायत न्ही ट्रायबल सबप्लॅन जो आसा ताचें युटिलायजेशन ज्या तरेन जावपाक जाय तें जायना हें आमकां लक्षांत आयिल्लें आसा. आनी ताजो एक अवेरनेसाचो पार्ट म्हणून आमी काणकोण तालुक्यांतल्या सगळ्या गांवांनी फिरले आनी तेंच्यो समस्या जाणून घेतल्यो आनी कमिशनाक कशा तरेन पावर आसा कमिशनाच्या कशा तरेचे केसीस येवपाक शकता हाजो अवेरनेस आमी आदी सादारणशे 1 म्हयन्या पर्यंत केलो. आनी तें करतकच आमचे समोर काणकोण तालुक्यांतल्यो ज्यो केसीस आयल्यो त्यो अनेक वर्सां पेंडींग आशिल्ल्यो कुमेरीच्यो केसीस आमचे कडेन आयल्यो. तशें पळयलें FRCs ज्यो केसी आसात फॉरेस्ट एक्टाची अंमलबजावणी ही सादारणशे 2012 प्रत्यक्ष सुरू जाली. पण आज सादारणशे 9 वर्सां जावन सुद्दां ताका जी गती येवपाक जाय ती गती आयली ना. आज सुप्रीम कोर्टान सुद्दां त्या विशया संदर्भात डायरेक्शन दिल्लें गेलें आसा. मागीर हाज्यो ज्यो केसी आसा डिस्पर्स जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ताजें स्पिडी जें काम जें आसा जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान लोकांचो डिमांड आशिल्लो. त्या नंतर आमचे कडेन जें आसा उदकाची समस्या खूब मोठ्या प्रमाणात आसा. म्हणजे 3 पंचायतीक तरी श्रीस्थळ गांवडोंगर आनी खोतीगांव गेले अनेक वर्सांतलो उदकाचो प्रश्न आसा. आनी त्या प्रश्ना संदर्भांत पूर्णपणे ताजें सक्षम लावपाचें दृश्टिकोनांतल्यान काणकोणांत 2 डॅम म्हणजे एक चापोली डॅम आनी हल्लीक जो पूर्ण जाल्लो आसा तो आमचो गांवणी डॅम आसा. तशें पळयलें जर जायत न्ही सरकारान योग्य तरेन जर ताजेर जर वेवस्था लायली आसत जायत किंवा ट्रायबल सबप्लॅन जर सारको योग्य तरेन वापरलो जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता की काणकोण तालुक्यांत 24 तास उदक दिवपाची वेवस्था आसा. आनी त्या संदर्भात लोकांचे कंप्लेनी आसा आनी त्यो म्हाजे कडेन आयिल्ल्यो आसात. आनी त्याच बरोबर एज्युकेशन डिपार्टमेंटा संदर्भात विचार केलो जायत न्ही 2 गांवांनी तशें रिमोट भाग जे भाग आसा थंय ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी ना की तेही संदर्भांतल्यो केसी आज म्हाजे कडेन आयिल्ल्यो. त्या अन्य इंडिविज्युअल केसीस आयिल्ल्यो. त्यामुळे आज आमी ठरयलें आज 15 तारखेर की सबंद ह्या सगळ्या विशया संदर्भांतल्यो सगळे जे लागणारे अधिकारी आसात तांकां आफोवन तांकां समन्स काडून बाकी तांकां नोटीस इश्यू करून दस आज सगळ्यांक आपयलें. आज सकाळ पासून ह्या संदर्भांतले हिरिंग्स पयल्या फेजीचे जे हिरिंग सुरू जाल्लें आसा की म्हाका दिसता की एक बऱ्या तरेन अधिकाऱ्यांनी रिस्पॉन्स बाकी सगळ्यांक जे आसा रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता की सेकंड हिरिंग आसा की पूर्ण काणकोण तालुक्या आज ज्यो कितले केसी आसा ताजे हिरिंग जे आसा 19 फेब्रुवारी परत हांगा जातलें. आनी तातूंतल्यान जे विशय आसा ते जे आज जें डिस्कशन जालें जे कन्क्लुजन आयलें ते विशय की ताजें रिपोर्टींग ताजें सबमिशन जें आसा की तें 19 तारखेक जातलें. त्यामुळे म्हाका दिसता की कमिशनाचें काम 2 स्टेप पर्यंत सगळ्या गांवां पर्यंत पावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी जो प्रयत्न आमी करतले की ताजें अवेरनेस खूब मोठ्या प्रमाणांत जाल्लो आसा की लोकांनी मोठ्या प्रमाणांत ज्यो आसा कंप्लेनी दिल्ली आसा. आमचे प्रयत्न आसा ह्या कमिशनाच्या माध्यमांतल्यान हे विशय आसा न्ही बेगींतली बेगीन सॉर्ट आवट जावन लोकांक रिलीफ मेळचें लोकांक त्या संदर्भांतल्यो ज्यो इंडिविज्युअल केसी आसा ताका न्याय मेळचो ही आमची प्रयत्न आसा. आनी ह्या हो प्रयत्न असोच आमी करीत वतले. अत्यंत म्हत्वाचो विशय आसा न्ही की हें सगळें आमी करता आसतना की एट्रॉसिटीज ज्यो आमच्या कम्युनिटीचेर ज्या ठिकाणी अन्याय जायत आसता की हांगा ट्रायबल सबप्लॅन बाकीच्या संदर्भांत सुद्दां पळयलें जायत न्ही जाल्यार अशें कंप्लेनी आयिल्ले आसा ज्यो कंप्लेनी दिता आसतना की आमकां ST म्हणूनच बाबा आमकां हे सगळे अधिकारी म्हणात बाकी सगळे आसा न्ही ज्या तरेन आमचे प्रश्न सोडोवपाक जाय ते सोडिना अशा तरेची लोकांचो कागाळ आशिल्ली. आनी त्या संदर्भांतल्यान आज आमी ह्या आजच्या हिरिंगाच्या निमित्तान की एट्रोसिटीच्या संदर्भांतली योग्य तरेन म्हणजे कशें कारवाई जावपाक शकता जर निश्काळजीपण केलें जर जायत न्ही किंवा ST म्हणजे अन्याय जालो जर जायत न्ही हाजी जाणीव जी आसा आमी करून दिल्ली आसा. हाजे पयलीं आमी जेन्ना गांवांक वताले की तेन्नाय आमी हे सगळे गजालीची जाणीव करून दिल्ली आसा. आज जशें
काणकोण तालुको जालो, नेक्स्ट तालुको आमचो सांगें तालुको आसतलो आनी अशा सगळ्या तालुक्यांनी वचून ह्या कमिशनाचे संदर्भांतल्यो ज्यो अनेक जे विशय आसा प्रामुख्यान जे आसा आमकां आत्ता पर्यंत जे कमिशनाचो विशय आयिल्ले आसा ते सर्वीस मॅटर येतात, लँड इश्यू येतात, त्याच बरोबर एट्रोसिटी, मग 3 प्रामुख्यान आमकां विशय आमचे येत आसता आनी ह्या तिनूय विशया संदर्भांत आमी योग्य तरेची जागृती केल्ली आसा आनी ह्या संदर्भांत कंप्लेनी लोकांनी आमच्या समोर मांडली आसा आनी ताजी हियरींग जी आसा न्ही बऱ्यापैकी नेट एंड स्पिडी आमी ताजी ती डिस्पर्स जावपाच्या दृश्टीन ताका न्याय मेळपाच्या दृश्टीन प्रयत्न जालो आसा.